Ni suing ba aro kena suing ba sakan ni sakpra kon ya pring ni kubrang onaram sakso tere perang ya pring ni bagaban chimeng do kubrang ko khande khande ke kena rang thaina Assam adok ni Jorhat district ko matcha mangsa adida sak mandirang ko chadrapen ba saknat pe ni rang ko mana thoka anin ba kubrang o paragata ha Ya matcha ko Jorhat district ni Charijan area ni Rainforest Research Institute campus ni ko mana ha anin ba wiatani rang ko na ha Ya matcha wa campus to dongba mandirang ko sakchikeng ko adidan chadrapa ha John adidan wa mandirang sagnat penirang ko manaha aro saktang forest mandirang ko chadrabaha anin ba uya teriyang ko naha and again adida sak mandirang ko de da oya machani chadraba ko manani asal sagna ko manani gaman wa ko hospitalo sana bananirang ko dakna gata nanginga anin ba uya teriyang ko naha menggaban gini ga ko bulkan sing jojo knirang skana nok wal khamanyo magpa aro degpa basi sa atha ungba ko khamchpen ba siangani ko nikangna gata matsoha Ya kubolkon Assam adok ni Tinsukia district ni Paritola police station ni ngodonggapa damsa song je song ni bimukon bitiania menggaba songo batanggaba rubel atam ni ba ko ngako knang na gataman so ha anen ba paragata ha John ya wa alkamani yo belsi kolgur kini unggaba magapa aron baksana ba belsi sa tha unggapa depanti jian bakachaksan ungkwainga chim wa mangsakani ko ya wa al no kamani yo wa makobakam chapa ha anen ba paragata ni rang konik na gataman so ha Ya obosta umateng somaya uni segapa nok ko dongjacham ani gong gencham oba segabani phagapa jan magic ni mama gapa de wa ongwa obosta odongacham en ba wiateni ang khona ha ani gong ingan ya nok wal khamateng somayo segapani phagapa nok wal khama ko ma seni jaman aditan wa alert ko nataha ani gong gen ba wa michka ngon naljogat na aro buhari ko narjogat na ga joton ka acham ni gong gencham oba nok na men wal khama ha aro jamano ya Magapa aro bisa welcome gapan ngoni ungkhat pa jaha anin ba wiatani rang konek nagata man so ha and again ya obosani bidungo jamano police rang kobrang ko knaen ba nokko kmen nagata riang ha and again genchum oba wa obosta jaman saka ha anin ba parakatani rang konek nagata man ha Ya asal nga obosta ko taon na medike kobrang orong tale paragani konek nagata man kujenga mai obosta o ya nokara wa alkama hacham andi ba suspected to kuburang parakatani kuni genchum ode yan lem ba chakini wa ani asel ungna bagnak enen baram chepe kuburang parakatani yang konek nagata man so ha Magaban kubur kan chen jojor kne rang skana Asamo giljanok rang ko police rang ni sigrikina jana pesiat ke bach tini bidungo Meghalaya TMC dilga ba George P Lingdo batang ke basani ba ko BJP dol ko matnangatani rang ko dakata ha enen ba kuburang parakata ha Koburango parakata ni ko nigen chimung ode Assam Special Branch Headquarter ni gata batanggaba sani bako batanggaba besirango badida ge mondolirang ko songa hachim giljanok rang ko rika hachim aro badida je jat ranganya giljanok rang ko rika hachim warang ni bidungo Assam Special Branch Headquarter ni gata batanggaba sani bako chitirang ko sukata hachim enen ba wiateri rang ko nikna gata manaha Yat tiko sukat mateng sumayo Assam adukni Chief Minister Himanta Biswa Sarma de Assam adukni Dibrugarh District ko saunginga chem enen ba yatenirang kun ataha Assam adukni Chief Minister Himanta Biswa Sarma ni koborosi prakatani ko nigen chim ode wa andaki yat tiko manswani jamano andake agana taha Assam aduko barida ge geljanok rang donga chem warang ko sandir khatna gata aro amsandina nangani kata andongja wa mangko andake sandir kate aro amsandiani rang ko da kenchum ode wa mangko na men gisuk sadakat pe gpa onggen enen ba wajana patini rang ko natska ha aro SP ni issue kha gpa yach tiko my context to wa andake issue kha hachim yani bidungwa angade aware ongja yani gamanan anga Assam adok ni DGPO bas ngata ha aro yarang ni bidungo inquiry ko dakchina kata anga didiata ha enen ba Assam adok ni Chief Minister Himanta Biswa Sarma batang basani bako paragata ha enen ba nikangna gata man ha Yach tirang ko sokatani jamano former Guwahati Baptist Church ni pastor jeni bimongkon Ajijul Hok ene mengachim gua ba yani bidingo investigation ko dakchina kada didiata ha anen ba paragata ha Uni koboro paragata ni ko nigenchim ode yach tir sokat kemen kata yan asol chomot jina man gijak ba khaket gepa onggenchim ode yan Christian mandirang ni kosako against story gepa kata onggen enen ba wa batang basal ni ba ko koborango paragata ni yang ko nataha Yani gaman Meghalaya TMC ni gata Meghalaya TMC ni dilga ba George P Lingdo ba BJP dol ko matnangatani rang ko dakata ha anin ba khobrang o paragata ha
Ya andage Assam Police rang ni special branch headquarter ni gata andage chitirang ko sokatani somaya rayan Christmas ni somayo sa andage ngahani gaman panga Christian ni mandir rang ni giskrang kon sa dekatani gata ngaha anen ba jana patri yang konik na gata matso ha. Persons who are involved in Christian activities that are there in Assam, and also asking for suggestions and countermeasures of putting up a mechanism to address the issue of religious conversions and Christian activity there in Assam. Now, we feel as a party that this is an attempt to humiliate the religious community, and especially during the Christmas celebrations, this is to derail the Christmas. As a party, the Meghalaya Trinamool Congress condemns this discriminatory move and the ill treatment being meted to the Christian community, and this action further threatens the safety and security of Christians. John Leslie Sangma BJP doloni ongkhata ha anen ba khoborango pharakatani ang khonik nagata manaha. Oni khoboro pharakatani ko nigen chimung owa district ni kadango anthang ko rakija ane pha scan ba ongkhata ha anen ba janabatani ang khobanik nagata manaha. Wa batangpa June ni khogsuku thariko san BJP ni sakani MLA jian Sambor Sule Arun baksana ba AL hek baksa BJP dolona pang hachep anen ba niknagata manaha. Nigong genchum oba BJP tolo ni wa batang basani ba ko khatla ha anen ba jana batari ang konik na kataman so ha. Agal sako COVID chisku gprur wani rang konik na kataman bayani bidungon daw India asong ni dengtang international flight rango random COVID test ko kani rang ko dak na kata aba chinga ta ha anen ba wiatan rang konik na kataman so nga. Yanas kang asong ni Prime Minister Narendra Modi ba agal sako dengtang biap rango COVID chisku sabisi gprur wani rang ko ba rirgani konik na kataman so ani gaman makrake dong china kata didiatani rang konik na kataman so hacham. Irang ni jamonon asong ni dengtang international flight rang jian flight dengtang asong chini baga ba mandir rang ko random COVID test ko kana kata aba chinga rang ko kata ha anen ba para kata ha. Manggaban bon kham gaba khobur kha anching khan deki khne rang skana US aro Canada o da ya blizzard storm ni asel banga mandirangan namen nek nekani rang ko chagruna kata nang thokinga. Jion banga mandirangan na chakna kata matjae antadani jangi ko gemat na kata nang thok plinga ha anen ba khoburangon jana pai syatani rangko nikna kata mat soinga. Yan US aro Canada o ya surirang balwa baksana ba andak pli tingkha e ga akinga nokrango surirang tingkha plinga aro andaken andaklin chipchipani rangko nikna kata matninga. Ya blizzard condition dakplin namjainga jeni aselan Canada oni ya Mexican border oda kengkeng gapchapani ang kulik nagatama ninga. And again ya Canada oni Mexican border na gapchapani yo kumibio bada o saksot bunga dok pangni gita na chakna kataman jae mandirang siang nagata nang tokaha anin bada ugetal gapa update khoboro pharagatani ang kulik nagatama soinga. John batang gapa salo khoboro pharagatani ko ni genchum ode ya andake blizzard storm ni aselan Karenrang donggija manderang chupchupe dongna gata nanginga jion ya anda kaba obostani aselo wamang tengat na gata manjahan tangtangko yani aselan manderang bangan siang na gata nang tokinga anen ban chinik na gata manswaha. Koborang se para gata ni kuni genchum ode da o ya temperature ni dropping ara pas naniera -45 A ba -50 C anen ba se para gata ni ang kunik na gata maninga namen big ba somayong ingan din ba anching nakatamat swinga. Wasan ng ayja daode anching ya puba namen chipchipani rang kunik nakatamat inga batang pa mijal salgemak saldongja andaken chipchipa andake dalba patis batani rang kunik nakatamat inga. Andake video ni khobrang dei non machuta har pirang ni swani na khna swani sakani ko mchela manggaban khobran chini thang khobrang ko khna thena.